زرنبش. مرچی یکشنبه 12 جون سال 2022 شما حالا چه ریڈیو زرنبش بلوچی گوش درگاہت منان سرباز وفا درستان پیش سرحالندل گوش کریں. بابا ہربشک مریه سال روچه درگتا بیینه و نیمگا جتا ینکینا یادگاری مراگش برجم داشتا. چینی کونسلیٹس را ارشے بہتاما دزگی کرنے بیتگی عرب زندانہ ویران بیتا. عارف عبدالقادر دزگیری میانا زورا کی کنگو کشک بیتک کے مردمی اقبالانی مزنی بگیری ڈاکٹر نسیم. شالا نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی نیمگا ہیربشک مریے سال روچا دیوانے برجم دارک بیتا. بلوچ ملا ہما سرمچار کی آجوئی جنگا وتی سرانی دیمونیا دیگان آنی پلا مرضی کرتا. کراچی زانش جہ دو بیگوہیں بلوچ نودر برانی بیگوہی بگیریا زرشانی گدانا دروچند کے بر جاہیں. پاکستانی ریاست چوتھی لشکر زورا کی کارروائیاں بلوچ جہتا دارگ لوٹی ماما قدیر. کراچی مشکے و حزدارہ پاکستانی لشکرہ پنچ مردم آور جنگا پت بیگوہ کرتا. دوداو گم شادے زوران سری بیگوہی بگیریا یکشن بیروچا تربتا زہرشانی کنک بی. تمپا پجا نویتگی مردما یو پاؤنڈ ٹاور اسرا ارس کرتاگ مشین و ساما مانداشتگان. سرجمی حالاں چکہور بلوچا دلگوش کنیر. شالا بلوچ راجی زرمبشت بھینے میں جتائیں ہنکینانی باسکم بلوچستان جتائیں دمگام بلوچ راجی سروک بابا غیر بخش مریے سال روچ درگتا یادگاری مراگش برجم داشتا. ایردا یادگاری مراگش سروکی بنجائی کسترین کمک سرکماش باب اللطیف پاگوا جائیے برجم دارک بیتا. مراگش بندات چا شہیدانی آتا دو دمانے بیتواری بیتا. یادگاری مراگش تران کنانا بی این میں بنجائی کسترین کمک سرکماش استاد باب اللطیف گوشتک کے ہماراج کے زورگر بگیریا جنگ جارا نجنند گڑا آراج وتی ہستیا شموشن و تباہ و برباد بیان. مرگ راستی کے ہر پیما کیت پمشکا ماوتی زندگی راج نامہ بکنے و جہان گوستان کا وطا زندگ بکنے. آئیے گوشتک کے آگام بلوچ راجی آجوئی جہد و بلوچ راج دوستی گپ بیت گڑا ای چیز پدر بیت کے بابا خیر بخش مریے نامہ ابید بلوچ راج دوستی گوستان کو بزانت ناصر جنبی مروچی بابا خیر بخش مریے سساو شہزانتیند کے بلوچ شہید سرمچار و جہدکارا ہمی سماو شہزانتی سرا کار کرتگو جنگ ای جاہا سر کرتا کہ چاہدہ واتر بیگ ہچرانڈیس گوستما ویتنام جنگ الجزائر جنگ بنگلہ دیش جنگ ونتگنت یا ہمایانی درگورداتگن بلے مروچی بلوچستان ہما ویل دیما پیدا کن تو میں سیادی چہمی پدری چائیں کہ درسیں ویلن چمان وط گندگائیں. مروچی نم بلوچ شرب پہاریزن تو نہ کہ بلوچ بچ بلوچ جنین و باندہ کے ما آجوئی جنگا دا منزلہ سرکنگا سوب مند بیں اور جہان آدگیر دستیں راج بلوچ راج دیمونی و پگرے درورا دہن. استاد باب اللطیفہ وتی ترانے گڈیا گوشتک کہ جہانا ہچ مردم سرجم و ہچ نامداریں سروک ابید شرگداریہ سرجم نبی. بے شک بابا ہیر بخش مریے مزنی اسرا ہم شرگداری کنک بھی وچا آئیے ہم لہتیں ردی بیتگو مردمیہ بستارا لہتیں نزوری ہم بیتگ بلے آئیے دیمونی و سسا مدام میں رہشونیہ کنن. مراگشہ بین میں بنجائی پتر باسک چیپ اسلم و حمید تران کرتگو گوشتک کہ بلوچ آجوئی
آجوی جہدہ جان ندر کرتگن درسیں شہید بلوچ راجے بامردن کیاوتی جان ندر کرتگن تو بلوچ راجن نوکیں پیگرو سمائی داتا ہمیں وڑا میں راجی سروک بابا مریے سیاسی سماو سلاح بندین جہدہ بلوچ راج کو نوکیں سسا کاریا پجارو کرتاگ تران کارن تران کنانا گوشتک کے راجی زرمبشتانی تہا پارٹیو گلانی مزنیں کردی بھی پرچک جہانا ہرچی راجی آجوی زرمبشت کوتی منزلہ سر بیتگن تایانی دام منزلہ سر کنگا پارٹیو گلانی مزنیں کردی بیتاگ مردم حلاس بیند بلے مردم سساو لیکا دیما برگو پارٹیو گلانی مزنیں کردی بھی تیاک مراگشیا بین میں گہبودی کارگشاد ماسٹر اقبال بنجاہی پتر باس حنیف وادگرم بہر زرتاگ مراگشہ تران کنانا بنجاہی سروکن گوشتک کے بابا خیر بخش مری زانوگرو دور چاریں سیاست زانتی بیتاگ آیوتی سرجم زند بلوچ راجی زرمبشت و بلوچ راج ہستیو پا آیوکیں بانداتا ندر کرتاگ مروچی راج تہا آئیے جن ساڑی نائند بلے آئیے ہم محکمیں لیکا سیاسی و گہگیری سسا بلوچ راج ہر بچے مجگا ساڑین آئیے بلوچ راجی آجویو پا راجی ہستیا آئیے ہرچ پیمن جیڑا و جنجال اوپار کرتگن درانڈے ہی بیتگ بلے زور گریں ریاست دیما سرے جال کنگے جہا دان گڈی دما وتی راجی گپے سرا اوشتاتا ہمیں درچا دگایا کیا تاوری مراگشیا مردین باسکا ابید جنین باسکا ہم بازن کچیا بہر زرتاگ یہ مراگشہ بینے میں کلانا ہم باس کمبرہ بہر زرتگو بابا خیر بخش مری زندگی شہزانتیو سیاست سرا سرپدی داتا آیا گوشتا کہ بابا خیر بخش مری کرد بلوچ آجوی جہدے تہا میں رہشونیا کند کراچی چینی کونسلیٹ سرا بیتگیں اوروش بہتامہ دستگیر کنک بیتگیں عارف عبدالقادر زندانہ بیران بیتاگ آئیے جون پولیسا شالا دیم داتگو کہول دستا داتا یاد پیبت کے 2018 کراچی چینی کونسلیٹ سرا بی ایل اے مجید بریگیڈ سے پیدائینا اورش کرتگت اوئی اورشا بازن چینی کارمندی او پاکستانی لشکر کارمند مرتگتن 24 دسمبر 2018 بیران بیتگیں عارف پاکستانی لشکر آوار جتگو چینی کونسلیٹ اورشا کمک کنگے بہتام جتگا بیران بیتگیں عارف کہول گوشتک کہ عارف زہر داتگو کشتگ آئیے جانا آزارن ٹپ ہم ہستن عارف عبدالقادر شال جامنندن تو کراچی ہوتی گیرجا مزدوری کنگا بیتاگ عارف عبدالقادر بلوچ آجوی لوٹو کن گل بی ایل اے گوستگن سروک شہید جنرل استاد اسلم ناکوزت کن ای اورش بہتامہ 30 نومبر 2018 شالا گسیا پاکستانی لشکر بیڑ برتگا تو اورشا کمک کنگے بہتامہ حسنینا ہوار آئیے براس و پیس ہم دستگیر کنک بیتگتن پدا 11 جنوری پولیسا یک پریس کانفرنس یا گوشتگت کے چینی کونسلیٹ اورشا ہواریں دما 5 مردم دستگیر کرتاگ چاہاں یکی حسنینن ہمیں وڑا 3 جولائی 2019 سی ٹی ڈی اے ڈی آئی جی عبداللہ شیخ ٹاپار جتگت کے چینی کونسلیٹ اورشا ہواریں مردما یکی راشد حسینن کے چا مزن ہورا دستگیر کرتگو پاکستان آورتاگ بلے پدا راشد حسین کہولا گوشتک کہ راشد حسین چا مزن ہورا پولیسا بیگواہ کرتگو 6 ماہرن پاکستانی لشکر دستا داتاگ راشد حسین و حسنین بیگواہی بگیریا ڈنی ملکا ہم زہرشانی کنک بیتاگ بلوچ راجی زرمبشت بین میں سرکماش ڈاکٹر نسیمہ رسانگ دروتی شنکرتگن درشانیا عارف عبدالقادر دستگیری میانا زوراکیو کوش مردمی اقبالانی بگیری لیکتاگ گوشتک کہ عارف عبدالقادر پاکستانی ادارہانی دستہ زوراکی کنگو کشک بیتگیں اولی مردم نائن بلکہ بلوچستانہ زوران سری بیگواہ کنک بیتگیں بازی مردمی دستگیری میانا زوراکی کنگو کشک بیتاگ آئیے گوشتک کہ عارف عبدالقادر 24 دسمبر 2018 چینی کونسل جاہے اورشا کمکاری بہتامہ زوران سری بیگواہ کنک بیتاگ او پدا دستگیری پدر کنگا و کراچی بندی جاہ بند کنک بیتاگ نون دستگیری میانا زوراکی کنگو کشک بیتاگو جون کہول دستا داتاگ ڈاکٹر نسیمہ گوشتک کے جہان ہچ قانودا ای موکل نیست کے معیار بارہ دستگیری میانا جست پرس زوراکی بکن یا زہر بدن تو بکشید پاکستان سینیٹ ہم ای قانودی بل منک بیتا کہ زوراکی ہوارے ہمک سرکاری کارمند 10 سال زندان و 20 لاکھ کلدار ڈنڈ سے زیادہ ایک بھی مادل جمع کے ای قانود پا بلوچ راجہ نائن ای قانود پا آجویں بچانن بلوچ گونا پاکستان سیادی ایردست و حاکمے گن آئیے گوشتک کہ پاکستان یک وطگڑیں ریاستی ہواریا یک لشکری ڈی ہی کہ اودا لشکر و آئیے چیریں ادارہانی دیما قانودا ہچ بستار نیست اے ادارہ روچ رحمانی مردمان بیگواہ کنن تو دستگیری میانا مردمان باز زوراکی نشانک کن بلے جہانی ادارہ ای بابتا بیتوارن ہمیں سوابند کہ آ مردمان دستگیری میانا زوراکی نشانک کن تو کشید آئیے گوشتک کہ چا ای ویلان زوران سری بیگواہ کنک بیتگی مردمانی کہول ترسے آماچ بند چیا کہ بلوچستان ہزارانی کچا مردم زوران سری بیگواہ کنک بیتگن پمشکا مردم ترسے آماچند کہ میں مردم ہم جست پرسے میانا زوراکی نشانک کنگو کشک بند او پدا کوش انچائیں ویلیے نامہ دیگو کہولے بیتوار کنک جہد کنک
کنک بھی اے ویل ہم کہولانی بیہار دیگا یا کڑیے وتی درشان گڈی بین میں سرکماشا جو جہانی مردمی اقبالانی دارہن دزبندی کرتگو گشتک کے بلوچستان مردمی اقبالانی بگیریہ دلگوش ور بکنے و پاکستان ای بابتا جست بکنے دام بلوچ راج چا ای در مردمی زوراکیاں برکی شالا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نیمگا بابا نواب ہیر بخش مری بیرانی ہشتمی سال روچے درگتا شال پریس کلب دیوانی برجم دارک بیتگ دیوان مہمان خاص استاد محمد علی تالپور بیتگ دیوان تلوے ذمہ واری نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی گنی ازرتگ دیوان بندات چ بلوچی راجی سوتا کنک بیتگو چا آئیے پد این ڈی پی نیمگا شنگ بیتگن کتاب راج دمدرائی بیتگ دیوان ڈاکٹر دیم محمد بزدارہ تران کرتگو نواب ہیر بخش مری زندگی و جاور حالانی سروتی حیالو لیکا درشان کرتگن پروفیسر ڈاکٹر منظور تران کرتگو گوشتک مرچی ما انچن کردی سرا تران کنگائیں کہ میں کرا پائیہ درشان کنگا چوشین لفظ نیس جہانا باز مردم ودی بھی تو چاہیے جہانا روت بلے لہتے انچی مردم نتیو کا زندگ بیت وحدے آچا ای جہانا روت یا کنچن قصہ ہی جوڑ بھی کہ آیا کنچن کردیا واہن بھی تو جہانا برز بلند نامی زانک بھی بابا مری نتیو کا بلوچ سیاست بلکہ پاکستانی سیاست تہا جوانے کردی پیلو کرتا و سیاست تہا انچین آشوبی آورتا کہ آئیے شر کنگا کرن درکار بند بابا سیاست انچین وشی کے آترا وتی نیمگا بار چوشے مردم باز کمن کے آئیے اثر تیوگن گستان کی سرا بکپن بابا مریا کسی سرا ارزانیہ بیسا نکرتگو کسی سرا بیسا کنگا سال پر گستگن ڈاکٹر منظور گوشتک کے بابا مریا پا گپا دا ہما وحدہ پہریز کرتک کے چشمبید کے چمنی دپے درت کگن گپا دجمنا نب رسید ما مرچی گندگائیں کہ مارا چنچو تاوان بیتگ پمشکا ما پہریز نکرتگ بلکہ بابا مریا دن گڈی وحدہ پہریز کرتگو بابا مری دان کے زندگ بیتگ آئیے دجمنارا یک لفظی نداتا کہ چا آئیے نب بزوری نو بلوچ راج تہا چوشین کردی پشنکبتا کہ آئیے سرا بلوچ راج بیسا بکن ڈاکٹر منظور دیمتر تران کرتگو گوشتک کہ من ہچ گوڑے مردم پوتی کم کنگا ندیستک بابا مری وتی سرا گپ کرتگ کسی شاعری کرتگو نا کسی توصیف کنگے ہچ گوڑین تماہ بیتگ پمشکا آیا کنچن جاہیہ سر بیتگ کہ دا اودا کس سربوت نکرتگ وحدو گنستا کا پدر کرتگ کہ آگام بلوچن چون رہبر و رہشون و استادی ہست بابا مرین دیگا کس نائن ایمنی ایمانند کے آگام پاکستان روشت کن بلوچان ای وڈ مبوتینو یا ریاستہ بلوچانا وتی کالونی جوڑ مکرتیں بابا مری مری حیالا ماتما بدے وڑیں سوپی جوڑ بیتگا کشتکوش گپ نکرتگت بلکہ ریاست تارا لاچار کرتگت آ کشتکوش گپا بکان اگا مرچی میں کرا چی ہست تو راجی جونس کجا سر بوتا ایچا درس بابا مری گوشتگن دروانتان استاد محمد علی تالپور تران کرتگو گوشتک کہ یک بلوچ راج دوستی آگان چواجہ خدا بلوچستانہ ابید دیگا ہرچی بلوٹی تا یک میار باری زانک بھی اگان نواب صاحبی راہا مشتینو آئی چی نرسد یک رندی بابا مری وات گومن گوشتگت کہ مردم ہمیں گوشند کہ نواب مری کرا درس ہست اگا منی کرا درس بوتینو منوتی زاماتی کسا نانشتان چاہی گپا شما وات جیڑت کنت کہ نواب مری کے بیتگ آئی گوشتک کہ اگام بابا مری گوشتگیں راہا بروئیں مارا جنت دسکپی میں نہ جنت میں بلوچستان مارا دیگا ہچ نلوٹی تو راج دوسری یا کنچیں گران بہان چیزی ہمیں وڑا خدا آگون دیگا چیزی ہم گرنچ کنک مزن میاری ہمیں وڑا راج دوسری گون دیگا چیزی ہم گرنچ کنک یک ٹوہیں گناہی و ہچ وڑا پہل کنک نائن راج دوسری یک راستی تہا آگان کسی وتی نپام بشو حاضی تو گڑا یک ردین چیزی زانک بھی مردمانہ ہما راہ روگ لوٹید کے آ راہ نشون بابا مری ادا بابا مری زندگن تو پمشکا آ یک لیکا ہی بابا مری نہ تیو کا بلوچانی بلکہ ہموک نزور و ایر دست رہشونن ای وڑے آشوبی رہشون جہانا کم دست کپی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنجاہی آرگنائزر شہزیبہ وتی حیالو لیکا درشان کرتگو گوشتک کہ 1948 تا بلوچستان گونا یک مسامی کنک بیتگ رندہ آتپاکی نام دیگ بیتگ راستیا یک زورگیری بیتگ ریاست اگو بلوچستان لس مردمہ ہچ وڑے مہر نیس بلکہ چا بلوچستان مڈیاں وتی روزگارہ دیما برگائیں چا بنداتی روچن سوئی اوچو آدگا پنجاب شرکتاں اشکر دے گائیں چاہیں ابید سیندک ریکارڈک کو سیپے کے وڑیں مزنیں شور بندیاں ابید سوئی سیندک ڈیرہ بکٹیا پر ورگا شریں آپ ہم رسگانائیں یہ پدرت کے بلوچستان یک پندلی بنیادہ پشتہ دور دیگ بیتگ آیا گوشتا کہ مرچی ماگندگائیں کہ بلوچستان مردم یقپال لپاشک بے گائیں تو مردم بیگوہ کنک بے گائیں نمی جنین چا کسانی تہا آوار جنگو بیگوہ کنک بے گائیں بلوچ پوتی پہازداری رہبند و راج مستری ردا کنگائیں وچا سیاسی زانتے بنیادہ گہگیری کنگائیں تو بلے چا درساں بلوچ راجہ حق دے گا ابید گواہ کنک بے گائیں شہزیبہ گوشتا کہ مرچی ما سنگل پارٹی جوڑ کنگا بیسوب بیتگیں بلے میں گونا بابا ہیر بخش مری درون تو لیکا ہستن کہ ما ہمائی بروردہ ہم پت
بود کنے آیوتی گپانی گڈیا گوشتک کے NDP سرجمہ نواب ہیر بخش مریہ لیکا ہیردا روتو آئیے سیاسی لوٹاں وتی منزل سرپد بھی آئیے دیوان گڈیا اتکگن درس مردمانی منت گپتگو ای وکا محمد علی تالپورے کے آپا ہمیں دیوانہ چا کراچی شالات کا مکرانہ بلوچ ملایاں آجوئی جونز یا زور کریں ریاست ایردستی بستارہ زند گوازینے کے سرا گپ پتران بیتا گیشتر ملایاں راجی آجوئی پل مرزیو ایردستی بگیریا سلاح بندن جوہد اسلام نیمگا حق کے جنگ لیکتا جا قرآن و حدیثاں درور پیش داشتا آئی سائی کارمن ملا شاہمیر عزیز و تحریک طالبان سروگ غلام اللہ روسما زورگیری ایردستی اسلام ردا حق منتا بنشون ردا مکران ملایاں رساندر یک ورسبی دیوانیہ راجی ایردستی و بلوچستان آجوئی باروا گپ کرتگو قرآن و سنت سرا چمشانگ داتگو درور پیش کرتا گشتر ملایاں راجی ایردستی یک پتو اسلامی لوٹانی ردا جنگ کنگو جہد بنیادہ ایردستی حلاس کنگ سرا گوشتا کہ اسلام دری زورا کو زورگرے بگیریا جنگ تیوگیں بہرک تچ کرتگن عہدائے گڈی پیغمبر مردمانہ آجوئی درون داتا و ڈنی زوراکانی ایردستی بگیریا کینگ و پاجوئی جنگ کنگ سکین داتا بلوچ ملایاں پیغمبر گونا وتی سردگارا مہر درور داتگو گوشتک کے وحدی پیغمبر چا کافرانی زوراکیاں تنگ بیتا و مدینہ روگا بیتا آئیگوں ارسیگن چمہ مکہ نیمکا چارتگو گوشتک کے اے مکہ گواہ بو من پدا علم پرتو کایا و حمدہ جامنند بان آئیو گوشتک کے چائیشی گیشگوں وتی سردگار مہر کنگ درور چی بی سردگار پہازداری پہرزن پا درور حدیثہ ہس کے کجام چمپا وتی سردگار پہازداری بیواب بی تو پا آئیہ جہنم حرامن و بہشت پا آئیہ روائن چائیشی گیش مل اسلامی درونتانی تہا آجوئی بستار دگچی بی آئیو گوشتک کے پا وطن آجوئی وحدی کشمیر فلسطین چیچنیا افغانستان جنگ پرزن گوڑا پا بلوچستان آجوئی پرچا نائن ہمیں گپانی سرا حیال گور کنگو بلوچ ملایاں آجوئی جنگ پل مرزی کنگ لوٹی آئیو گوشتک کے ہما سرمچار کے کوہن در کپتگن تو وتی ساو سرانی دمونیا دائیگو پا آجوئی جنگ کنگ آیان یہ حق کے جنگ یک بہری و اگاں ہمیں راہا کسی شہید بیتگ آئیے جنتا جوان جاہی رسی آئیے پدائی شاعری گران بہائن دمونیا گپ کرتگو گیشتر ملایاں ہمیں گوشتک کے ڈنی زور گرے بگیریا ایردستیں راج گڈی سلاح جنگن و جنگا کجام وڑا مڑگ حقن شاعری پدائی ورش کرتگو دری دشمن گیش اچ گیش تاوان داتا ملایاں دیوان ہواریں آئی سائی ہندی کارمند ملا شاہمیر عزیز و تحریک طالبان سرو غلام اللہ روستم بلوچ آجوئی جنگ ایرجتا و گوشتک پاکستان زور گرنائت میڈی ہن اشی بگیریا توپنگ چس کنگ سیاسی گہگیری کنگ اسلام درونتانی ردا ٹوہن گناہی و آئین بگیریا ریاست کاروائی کنگ حجدرین پاکستان اسلامی ریاست او کسیا اسلامی ریاست بگیریا جنگ کنگ حق نیز آئی ریاست زوراکن شوربندیانی پل مرزی کرتگو گوشتک کے سرکشی کنگ بگیریا کاروائی کنگ پرمانہ اسلام داتا آئی گوشتک کے شاعری پدائی اورش ناحق کو اسلام تہا وطکشی حرامن شاعری وطکشی کرتگو اسلام وطکشی موکلا ندن کراچی زانش جاہ دو بیگواہ نودربر دودا و گمشاد زورانسری بیگواہی بگیریا زانش جاہ نودربران پوتی ہم طبقے نودربرانی سلامتی آجوئی کراچی پریس کلب دیما زہرشانی گدانی برجم داشتا و مرچی دروچند کے گدان برجائن زہرشانی نشتگ مردمان دوئن نودربرانی یلکنگ لوٹ کرتا زہرشانی کنوکن سرکاری ادارہانی نیمگا بلوچ نودربرانی بیگواہ کنگ بگیریا توارچس کرتگو گوشتک کے اگاں معیار بارند گڑا امید گسا پیش کنگ ببند زہرشانی کنوکن گوشتک کے 7 جون 2022 کراچی دمک مسکن چورنگی پاکستانی لشکر و چیریں ادارہانی کارمندہ دودا الہی بخش و آئی ہم طبق گمشاد گنی گسا بیڑ برتگو زورانسری آوار جتگو بیگواہ کرتگن دودا کراچی زانش جاہ شاہزانتی بہرگ سیمی سیمسٹر و گمشاد پنچمی سیمسٹر نودربری آئینی بیگواہی روچا بگر دا مروچی آئینی کہول ہچ سرپد نائند کے کجائن تو چی حال آئین زہرشانی کنوکن گوشتک کے اولی رند نائند کے ہر روچ بلوچ ورنہ بیگواہ کنک بیگائن انوگیں وحدہ بازن ورنائی چا کراچی بیگواہ کنک بیتگو لشکری ادارہ مردمی اقبالانی بگیریا کنک آئین شارہ زورانسری بیگواہ مردم و شہیدانی شدکشن زہرشانی گدانہ 4669 روچ سرجم بیتگ شنبی روچا بلوچ نبشتکار و دانشور واجہ محمد علی تالپور بلوچ یک جہتی کمیٹی سروک مہرنگ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی عبدالرشید ہوار آدھگ مردم پا ہمدردی درچان کنگا گدانت کگن وی بی ایم پی کمک سرکماش ماما قدیر گو مردمان تران کرتگو گوشتک جنین و مرد گہگیریا جوانے کردے پیلو کرت کنن آ جنگ پیٹ بیت یا سیاست بلوچ جنینم پریمین جوہدہ جوانے کردے پیلو کرتگو وطا منارن تاک چٹکی کوہنے رواجہ آجو بیتگو جوہدے تہا وطی کردہ جوانے وڑیا پیلو کنگائن اے راستی انگتا برجاہن کے جنینم پا جہان دیمروی
جهد یک جوانی کرد پیلو کرتا بله پجنینانی تها آشوب آرگا مردینانی ذهنانی تها هیچوڑیں آشوب نیتکا ماما قدیر گوشتا کہ پر ایمنین جهد پا زوراکی نزور و ایردستین راجے چا توان مندین زورگیر بگیری بیگواہ مردمانی آجوی و پاہمی زوراک زورگیری حراس کنگا برجہ دارک بھی اجا گوشتا کہ اگاں حیالا گور بکنے و ای گپے باوتا جہان سرپدن تو زاگ ای گپا زاند کے بلوچ بیگواہ مردمانی زوران سری بیگواہی و دزگیری پد شہید کنگا پاکستانی لشکر و چیریں ادارہ کنگائن پارزانی لفظاں پاکستانی لشکری ادارہ ای راستی گپے گوشگ نبی ماما قدیر دیمترا گوشتا کہ پاکستانی پارلیمنٹ کارکنانی گپان دلگوش بکنے و تر رندہ ہمیں گوشگ کپیت کے آو بھوتی لشکر و چیریں ادارہانی تیوگیں زوراکیانی چیر دائے گا عبید بلوچ پر ایمنین جوہد دارگا بیسو بیتگن پاکستانی ریاست چوتی لشکر زوراکی کاروائیاں بلوچ جوہد دارگا دارگ لوٹی بلکہ آئی گپا بے حالند کے 1973 ایرانی جنگی بالیگانی کمکہ بلوچ سردگار سر ہون ریچیا پد بلوچان نی توارے دارگا بیسو بیتگ کراچی گوستگن شپے ادار دو و کراچی ہند رئیس گوٹا چیریں ادارہانی کارمندہ نور بخش حبیب آوار جنگا پد بیگواہ کرتاگ بیگواہ نور بخش کیچے ہند بلنگور مچی جامنندن نور بخش 2 سال بیت کے آ مزن ہورا مزدوریہ بیتگو آ موکلاں آتکا کہ پاکستانی چیریں ادارہاں آوار جنگا پد بیگواہ مشق سنیڈیا 9 جون پاکستانی لشکر و کشندہ ٹولیہ کارمندن 3 مردم آوار جتگو بیگواہ کرتاگ جرمبش احوال کارردہ زوران سری بیگواہ مردمانی پجار گوز بخش گلشیر ولی عالم جان و کمیسائے سوالیہ نامہ زانک بیتگن بیگواہ 3 مردم مشق ہن سنیڈیا جامنندن گوز بخش گلشیر 2018 پاکستانی لشکر آوار جتگا تو 2 ماہ بیگواہ کنگا پد یلداتگا یاد ببید کہ 2018 پاکستانی کشندہ ٹولیہ کارمندن گوز بخش پیت گلشیر لٹو شاپ کرتگا تو آئیے تامر بند رسانگ درہ شنگ بیتگا کشندہ ٹولیہ کارمند کماش گلشیر گوشند کے تو بگوش پاکستانی لشکر زندگ باد آگوشید کے ڈاکٹر اللہ نظر زندگ باد 2020 پاکستانی لشکرہ کماش گلشیر گسے زاہگ و جنین آوار جتگو مشق جیبریہ دن دیرہ بندی کرتگن اور اندہ یلداتگتن خوزدارہ گوستگن روچہ پاکستانی لشکرہ بازار دکانیہ بیڑ برتگو ثاقب زیری نامے ورنائی آوار جنگا پد بیگواہ کرتاگ یاد پیوت کے بلوچستان و کراچی گوستگن ہفتگا پاکستانی لشکرہ دا چگیش بلوچ ورنہ آوار جتگو بیگواہ کرتاگ تربت پر اسکلب دیما یکشنبی روچ ادار 11 زوران سری بیگواہ کنگ بیتگن 9 دربر دوداو گمشاد بیگواہی بگیریہ زہرشانی کنگ بیت کہورہ چتربت سیول سوسائٹی آل پارٹیز الائنس بلوچ 9 دربر گل مردمی اقبالانی گلہ ہوار حق بدیت زرمبش تو گم پر اسکلب سروک زورگے دز بندی کرتاگ وشتا کے آگان دوداو گمشاد یل کنگ نبوتن گڑا پدا ڈی بلوچہ زہرشانی و تربت دن کراچی پیدل روان کی کشک بھی توم پازیانہ پجار نبیتگی مرتمہ مرچی شپے آدار نوہا یوپون موبائل ٹاور سرا اورش کرتاگ و مشین و سامان مانداشتگن اورش ذمہ آنگت اچ گلہ نظرتاگ مرچی کے حال چمدہ اثر بوتن پا گیشترے حالا میں تنجا زرمبش.com اب شارے